ये देखिए भाई मुंड हलाउची ये भाई एरा कोरे भाई हाय फ्रेंड्स मु आपन को प्रिय कुमार दिलीप कुमार साहू आ हम साइड पसंद भाई अपन कहबे कि किछ कहबे आ हला हाय आपन मानको मो ओडिया ब्लॉग चैनल में स्वागत जणाउची आपण नेक्स्ट वीडियो तो देखिबे को टाइप रो होइतिला तो टाइप होइतिला एबे भी जिबा ओडे माने हम आसचू ओडे हॉन्टेड प्लेस हमर भी आज ओडे पार्टी थिला ओडे सांगर बर्थडे थिला तो हम आसचू हम 4-5 भी आसीचू आज देखा आपण मानक भी देखा नेबा चेष्टा करबा माने सतरे हॉन्टेड अछि ना नै माने जानिया चेष्टा करबा आ चलंतु वीडियो मिलबा एंड रे देखि परतुए केते सुनसान रास्ता एटी माने गोटे गाड़ी भी जाउनी सेफ्टी पे हम गोटे बाड़ी भी धरचु देखंतु एटी माने पूरा एटी भी हम सुनिछु एटी भूत बारंदी चलन देखिया भूत सतरे बाउची कि नाही चलंतु आसंतु चलो 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 सिया नहीं चलो एकान चलो ऊपर चल रे धीरे धीरे चल ना एकान आसो एकान ए सीधा चलो धीरे धीरे जाओ ना एटा बहुत हंटर जगह एटा देखन देख शब्द ही सुन पाथुवे ना साइड इस देखि पाउथुवे एपडे गोटे केनाल जाईची केनाल टिके पाखु जाई देखो फोकस लाइट में फोकस लाइट देखन सेति कोडे किए या पर चलो से साइड देखन सेति कोइली माने केन माने डरी माने बोबोथंदी देखो बेगर केमती शब्द सब देखते ना कौन सुनी बात है ना क्यों सुनी बात है निश्चय सुनी बात है अबे ठीक खेल है पर हे भाई सब गुण ना सुनी से बात है उसने उठे भूत बस एसा टे पगनी ए शंख से ब्रिटिश अमल रो शंख बाटे जिबा सेटा बहुत बढ़िया सेटा माने आगुका संग से बार के जाउना देखो लाइट दे बगल ए भाई तुम जाओ ने भूत जिकि देले पारा आइ दियो से बीच डाल से कह जो को बन आगो तक देखि पारथि ये ओडे ना आसुनी ओ भाई हैं आसुनी चल चल देखिए से शंख देखेगा शंख मागे के ऊपर चलियो ना पारा आइ जो से मरजियो भाई शंख देखि पड़ती ए शंख बहुत पुराना तलर सेटा नो सेटा कम से कम माने ए शंख को 20 वर्ष की माने 25 वर्ष ही पारे ए शंख पाखरे एबे गत 4 वर्ष गोटे दुर्घटना होइला आ से दुर्घटना 3 लोक मृत्यु करथिले भाई माने डर संग हम सुनिथिलु चलन आसी देखिबा ए से ब्रिटिश शंखरा देखते हला मु ब्रिटिश शंखरा मु चलो अरे आज रनिंग सब आइलो वाला रे की डर रे हां रनिंग किए आइलो रे अबे रनिंग आइथिले कोन होबे अबे टाइम कतरा हला देखु 1.5 घंटे बाजिलानी जानछु ना रनिंग आइथिले को मनुष्य माने मु सुनिथिली रात भाई ए बट अछि देखुथि ए बट अछि लाइट दियो प्राय 80 वर्ष हलानी ए बट से माने दुईटी महिला सुसाइड करथिले हम जानिछु हम सुनिछु से दुईटी महिला डर छथि बोले एठी ए गछ बई बहुत भयंकर अटे ए देखि ए सीधा सब ए सुनो अबे ए सीधा सब अबे देखो तो से लाइट धक्का दल अबे मजा कोनी बे सत्तरे कहू बे अबे देखो ए सीधा सब हां ए बनी भी होला ए भाई लिबेला ए सत्तरे भाई देरा न गाड़ी ले आउजी कर जूम कर जो डायलॉग देखाला ओइतबे भूतर ना कोनटा हम जानि साइड रू उठबे अबे साइड रू पाखु जोनी सते भाई देखंतु आमे वीडियो को बंद करिया चाहूछु देखंतु भाई सतरे आमे वीडियो टी बंद कर दोछु आपन देखि पारथबे ये गोटे माने पुरुना शंख ब्रिटिश अमल रे आमे सुनी आसिछु आ तन आसन देखेबा आसन कैमरा भाई किसान मु दिलीप कुमार साहू कैमरामैन किसान कैमरामैन के सहित मु दिलीप कुमार साहू आपन को सहित चप्पल जाओ तो चप्पल पिनिछ मद कांच पड़ देखि देखा जाऊ कोन मनिया हाड अछि कि नाही मद कांच पड़ चल देखा दिए अरे देखि देखंतु लोक माने मद पिंगी पकेट टी फोपड़छंती अरे पुलिस नहीं टाटा है सीधा भाई देखि पारथबे पुलिस पेट्रोलिंग होते से देखबा देखि पारथबे पुलिस पेट्रोलिंग चल देखंतु भाई पूरा भयंकर आमे आसीछु भाई देखि पराठी पका अबे गइथा बे एटा मस्त हो जगहटा भाई ए शंख देखि पड़ती ए शंख कम से कम माने 90 वर्ष हलानी 90 वर्ष पुराना शंख ए शंख रामू बाबा बनेइथिले देखि पारथबे गच्छ उठी गलानी शंख ऊपर फोटो उठा मजा लागियो हालो रे देखुनांती जागा भारी बहुत सिया जाओ ना भाई आपण ए वीडियो को देखि भाबी पड़ती जागा केते भयंकर भाई पूरा भयंकर जगह भाई देखु पारुथिबे केते नटा बण माने गोटे बण टाइप रे अछि ए शंख रे बहुत भयंकर माने केते लोक गुडे लोक सुसाइड करछंदी ए केते लोक मारि दे जाई छी जगह रे
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖା ପୁରା ଏଇଟା ରିଭିଲ୍ କରି 2 ନମ୍ବର ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆସନ ଇଆଡ଼େ ଭିତରକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ବିଜାର ଦେଖିବ ଏଇ ସିନେମା ପାଇଁ ଦେଖା ପୁରା ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କିନି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବି ଆସୁଛି। ଏଇ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବାଡ଼ି ପ୍ଲେସ୍ଟା ଇଆଡ଼େ ପକା ଏଇଠି ଦେଲୁ ଏଠି ମାନେ ଦୌଡ଼ି ବି ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ। ପୁରା ଏ ସବୁ ସାଇଲେନ୍ସ ଦେଖ ସାଉଣ୍ଡଟା କେମିତି ଲାଗି ପୁରା ସାଇଲେନ୍ସ ଜହନ ବେ ବେଶୀ ଆଉ ଆଗକୁ ଜହନ ପୁରା ମାନେ ଶଙ୍ଖ ବି ଫାଟିରି ଚୁନଚୁନା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ସେପଟେ ଜହନ ଏପଟେ ଯିବା ସେପଟେ ଡର ଲାଗିବ ଭାଇ ଯୋଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଜାଗାରେ ମାନେ 3 ଲୋକ ଏଠୁ ତଳକୁ ଦେଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ମାର୍କ ଆସିଲାନି ହେଲେ ନା କ'ଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ଯେମିତି ଲକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଯାଇଥିଲେ ସେ ମାନେ ସେ ପୁଅଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଡ଼ିଲୁ ମାନେ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମ ଜେଜେବାପା କହୁଥିଲେ। ଜେଜେବାପା ପୁରା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥିଲେ ନା ସବୁ ଜାଣି ଦେଇଛେ। अरे लव केस नहीं बाली को अरे हमें गोटे रात ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଶିକ୍ଷା ଆମର ଲଭ ଶିଖଉଛେ ବାଲି ନଥିଲେ ଆମର ମଜା ଆ ବାଲି ଭାଇ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ଆଣିଲୁ ହାଇ ଗାଇ ଆମର କିଛି ବାଉଛୁ ପୁରା ଏ ସଲୁ ହଁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରେ ଉଠେ ଉଠା ମୋଟ ଗଛଟା ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଛି। ଏପଟେ ଟିକେ ପକେଇଲେ ଲୋକ ଏଇଠି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ହଁ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ହେଲେ କିପରି ଜୁମ୍ କଲୁ ଟିକେ ମଦ ଗ୍ଲାସ୍ ବି ଛଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ଏଇଟା ଛଙ୍କାଳିଆ ବାବା ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ। ଏଠି ମାତ୍ର ସତରେ ଗୋଟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିଲା ଏଇ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଧେ ଏଇଠି ଆମ ଗାଁର ରମୁଛର ଗୋଟେ ଲୋକଟି ମରିଥିଲା ଏଇଠି 7 ଦିନ ପରେ ମଢ ମିଳିଲା ଭାଇ ସେ ଦୌଡ଼ଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଦୌଡ଼ରେ ସେ ପିଲା ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥିଲା। ନାଇଁ ବେ ହେଟା ରନିଂ ଯାଉଛି ଡାଣ୍ଡି ମାରୁଛି ଆବେ ଦୌଡ଼ିବେ ଦୌଡ଼ି ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ତ ଏବେ ସେପଟେ ବୁଲିଲେ ଏପଟେ ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଇଲ ବୟ ବି ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଇଲ ବୟ ଦିଦି ଯା ଏ ଆଗରେ ଏ ସାଇଡ ଦେବେ अबे ए उठबे भाई ए लाइट ए आ कैमरा आगु जा नबे आगु जा अबे उठबे अबे स्टाइल बे आगु उठबे ए जूम करबे अबे लाइट पकड़बे अबे किए बे सेटा अरे अबे लाइट धरबे ए फोकस लाइट दियो म दोस्त ए दिल्ली में फोकस लाइट दियो पार्टी को से जा थुंबी दो ताको जर होई अबे अरे प्रश्न फॉलो करे ना कोन अबे जॉन अबे प्रश्न चलो फोकस लाइट पड़े बदलो अबे फोकस लाइट दियो अबे अरे से पड़ो जी अरे दीदी अरे फोन अरे पछे अरे कोई गायब हेला बे अरे रिटर्न हेला हमें सॉरी लाबा मरिला जी ए कोई गायब हेला अरे बे उठ आसे लाइट धरि आसे अरे कोई गायब हेला बे कोई गायब हेला अरे कोई गायब हेला बे ए अच्छो जी ए लाइट दियो अबे लाइट दे फोकस दे अरे भाई ए लाइट दियो बे फोकस लाइट दियो बे ए आगु जन बे अरे कहले बुझ आगु जन बे अरे भाई आगु जन बे अरे दिल्ली में जानी पछरो कहू बरा
ଆବେ ଆଗକୁ ଚଲ ବେ ଆବେ ଆଗକୁ ଚଲ ବେ ଆବେ 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 ଲାଇଟ୍ ଦିଅ ବେ ଫୋକସ୍ ଲାଇଟ୍ ଦିଅ ବେ ଲାଇଟ୍ ଦିଅ ଜଣା ପଡୁନି ସେ ଉପର ଚାଲ ଯୋଉ ଆସ ଉପର ଯାଅ ନାଇଁ 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 ଏ କୋଇ ଗାଇବେ ହେଲା ଆରେ ନାଇଁ ରେ ଆରେ ବସି ଦେଇ ଗଛ ଉପରେ ଆରେ ଗଛରେ ନାଇଁ ବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆରେ ନାଇଁ ବେ ଗାଇବ ହେଇଗଲା ଭାଇ ଦେଖ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିକ୍ସରେ ଆମେ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛି ଇଏ ଭାଇ ଏଇଟା କଣ ଭାଇ ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତମେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଦେଖ ମୋ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ପୁରା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ନିଜେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖ ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖ ଆବେ ବେ ଆବେ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛରେ ଏବେ ବି ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ ମୁନା ଫୋକସ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଲୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖ ମୋ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ପୁରା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଷାନ ତ ପୁରା ଆଉ ଆରେ ଏଇ ଆରେ 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 କଣ ହେଲା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନି ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତର ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଲାନି ଆଉ ଏବେ ବି ସେ ଗଛ ହଲୁଛି ପୁରା ପ୍ରବଳ ଆଉ କିଷାନ ବି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଡରିଗଲାନି ଏବେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମୁନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଭାଇ ଡରିଗଲେଣି ଭାଇ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ବି ପୁରା ଡରିଗଲେଣି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଶ୍ରୀକାନ୍ତର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ମୁନା ଦେଖ ବି ଡାକିଲାନି ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆମ ଟିମ୍ରେ ପୁରା ଡରିଗଲେଣି ଦେଖ ଦିଲ୍ଲୀପ ବି ଡରିଲେ ଆଉ ଆମେ ଟେମ୍ପୁ ଡାକିଛୁ ଅଟୋ ବି ଡାକିଛୁ ମାନେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ପାଖକୁ ଆଣିଲୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା ରେ କଣ ହେଲା